So next is 3.4, electromotive force, internal resistance and potential difference. Okay, so kita kena define lah. Define what is EMF of the battery and the internal resistance R of the battery. Okay, so what is EMF? Okay, EMF we call it as electromotive force. Okay, sama juga macam you kata supply kan? Sama je. Okay, cuma dia energy provided, okay, by the source, okay, battery or cell to each unit charge that flow through the external and internal resistance. Maksudnya EMF ni dia adalah throughout internal dengan external. Maksudnya dia ada relation dengan R besar dan R kecil. You kena faham maksud external adalah resistor besar, internal adalah resistor kecil. Okay, so nanti saya akan terangkan lagi. Kalau ikutkan, saya akan terus cakap macam ni lah. Maksudnya, electromotive force ni kan you belajar Ohm's law, V sama dengan IR kan? Okay, tapi untuk kalau kita sebut perkataan electromotive force, dia relate dengan R besar dan R kecil. Maka, kat sini V ni saya gantikan dengan EMF, iaitu electromotive force, sama juga dengan I. Cuma R dia saya kena consider R besar dan R kecil. Macam tu. So, ini adalah mathematically said about electromotive force. Okay, untuk terminal potential difference. Okay, what is terminal potential difference? Kita panggil dia sebagai voltage. Okay, so voltage is work done in bringing a unit test charge from the negative to positive terminal of the battery throughout the external resistance only. That's why kalau kita cakap je pasal potential difference, kita akan tulis V sama dengan IR. R ni adalah external resistance only. So the unit is volt. Okay, so tak apa, you kena kenal dulu. Lagi satu saya nak bagi tahu, kalau you ada dalam satu circuit kan, satu circuit sebenarnya kalau kita letak voltmeter akan baca potential difference. Tapi dia ada kes-kes dia lah. Okay, tak apa. Sekejap kita akan tengok. Cuma sekarang ni awak faham kalau EMF dia ada kaitan dengan external dan internal. Kalau potential difference, dia hanya ada relation dengan resistance external sahaja. Okay, so tak apa. Nanti kita akan tengok lagi dekat bawah ada apa. Okay, so describe the relationship between EMF of a battery and potential difference across the battery terminal. Okay, so ni kes yang melibatkan satu diagram lah. Okay, so kalau awak nak tahu diagram ni, dia kata consider a circuit consisting of the battery that connected by the wire to an external resistor R in shown in figure. So kita ada satu battery cell. So internal resistance selalunya duduk dalam battery. Okay, so inside the battery cell tu ada EMF lah. Okay, lepas tu kita sambung pada wire yang ada resistor. Okay, when the current I flow naturally from the battery, there is an internal drop in the potential difference, iaitu kita panggil VR, potential drop by IR kan. So maksudnya potential drop dia nak consider potential drop apa ni? Okay, VR lah sebab kita nak guna IR. Okay, so potential difference equal to IR, dia adalah kita panggil sebagai potential drop. Okay, thus the terminal potential difference is given by V terminal yang dibaca oleh sini antara dua titik yang saya lukis ni. Kalau kita letak voltmeter dekat sini, okay, apa voltmeter akan baca? Okay, voltmeter akan baca EMF minus IR kecil. Kenapa ada bacaan macam ni? Sebab EMF ni adalah total bateri tu. Contohlah kalau bateri ni ada 12 volt. Okay? So, voltmeter ni adalah baca potential difference. Voltmeter dia baca potential difference Okay, so inside the battery dia ada internal resistor. Macam kita faham, sifat resistor adalah opposition of the current flow. Jadi apa-apa current yang lalu dekat dia mesti ada potential drop. Okay,
So kita panggil potential drop by internal resistance. Jadi dekat sini bila you baca bila ada current flow ni kita pakai current flow. So bila current flow lalu, dia akan lalu pada R kecil, jadi dia akan ada satu bacaan I darab dengan R kecil. So this is we call as potential drop. Jadi contohlah kalau saya punya R kecil ni 0.5 ohm. Contoh 0.5 ohm. So current yang lalu contohlah saya kata 2 ampere. Current flow is 2 ampere. So sekarang VR berapa? 2 ampere darab dengan 0.5, saya akan jadi 1 volt. Betul? Okay, so potential drop saya iaitu VR adalah 1 volt. Jadi apa akan jadi pada saya punya bacaan voltmeter? Okay, voltmeter akan baca 11 volt. Kenapa? Kenapa bukan 12 volt? Sebab kita ada internal resistance dalam ni yang menyebabkan bacaan voltage takkan sepenuhnya sama dengan bacaan EMF. Jadi, voltmeter hanya akan baca 11 volt. Mana hilang lagi 1 volt? Disebabkan disebabkan potential drop by internal resistance. Okey, faham? So maksudnya VT dekat sini iaitu bacaan terminal iaitu antara A dengan B. Kalau kita letak voltmeter akan baca EMF tolak IR, iaitu EMF tadi 12 contoh, tolak dengan IR 1 volt. Jadi bacaan voltmeter adalah 11 volt. Voltmeter dia baca potential different. Okey. So sama juga kalau awak nak tulis VR sama dengan EMF tolak IR. So VR ni adalah potential terminal, ataupun VR besar ni pun boleh jugalah potential different. Sama je, sama maksud. As long as you faham apa yang saya sampaikan tadi. Okay, so kalau kita tengok kat sini, for the battery without internal resistance or if no current flow in the circuit, so the equation can be written as, okay, contoh kalau saya kata tadi kan dalam lita ni, contohlah dalam lita ni tadi, okay, benda yang sama jugalah. Contoh kalau kita ada switch dekat sini. Contoh ada switch. And then saya buka switch ni. So current tak lalu Current tak lalu jadi lita ni tak hidup. Betul? So kita pun letak 1 voltmeter dekat sini. You agak-agak berapa bacaan voltmeter ni? Contoh EMF tadi 12 volt So bacaan internal resistance adalah 0.5. So berapa bacaan voltmeter? So you tengok balik dekat formula ni. Apa bacaan voltmeter? Okay. Voltmeter akan baca VR. EMF berapa? EMF kita adalah 12. Tolak dengan IR. IR berapa? R 0.5. I ada tak? I tak lalu sebab I dia kosong. Open circuit. So, bacaan voltmeter akan baca 12 volt. Faham? Okay. So, akan baca 12 volt juga. Okay. Itu kalau kalau no current flow. If let's say kalau battery without internal resistance pun samalah. Kalau R ni tak ada. R ni tiba-tiba tak ada. Padam. Jadi, kita kata bila current flow, current lalu macam biasa tapi tak ada internal resistance, maka tak ada potential drop by internal resistance. So voltmeter akan baca berapa nilai? Sama juga, dia akan baca 12 volt, iaitu sama dengan bacaan EMF. Okay, so for the battery without internal resistance or if no current flow in the circuit or open circuit, the equation can be written as V potential different akan exactly sama dengan EMF. Okay, tapi kalau ada internal resistance, ada current flow through the internal resistance, maka bacaan voltmeter takkan sama dengan bacaan EMF. Sebab voltmeter baca apa? Potential different. So, kalau cakap pasal benda ni, terminal potential different, VT, dia adalah apa yang dibaca oleh voltmeter. Okay, so saya harap clear lah. Alright, so kalau tak faham, you boleh tanya saya lah. Okay, thank you.